महायुतीच्या संसारात आता संवादावरून नवी चर्चा सुरू झाली आहे। अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे संवाद साधण्यात कोण अधिक चांगलं आहे असा प्रश्न मुख्यमंत्री फडणवीसांना विचारण्यात आला। त्यावर फडणवीसांनी दिलेलं उत्तर सध्या चर्चेत आलंय। पाहूया। Ajit ji or Eknath ji, because of this question, Ajit ji or Eknath ji, who do you think is better at communicating? Let me tell you frankly, they should forgive me. Both are not communicating. Okay. अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे यांनी मला माफ करावं, मात्र दोघेही संवाद साधण्यात चांगले नाहीत असं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं। इंडियन एक्सप्रेसच्या मुलाखतीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीसांच्या या उत्तरानं अजित पवार गटातून नाराजी वर्तवली गेली। Ajit ji or Eknath ji, because of this question, Ajit ji or Eknath ji, who do you think is better at communicating? Let me tell you frankly, they should forgive me. Both are not communicating. Okay. Okay. Ajit ji, Eknath ji, who's better at local body elections? BJP. Okay. So Ajit ji, Eknath ji, whose advice would you take on dealing with the following issues? Difference of opinion with the party high command? None. Because I know my party high command, they don't know. Whose advice would you take on resolving disputes with the central government? Again, I know better about the central government. त्याबद्दल मी स्वतः पार्टीचा एक कार्यकर्ता या नात्याने खेद व्यक्त केला आहे। जर आम्ही उत्कृष्ट कर्णधार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना मानतो तर त्या टीममधले अजितदादा आणि एकनाथराव शिंदे साहेब हे दोन प्रमुख पिलर आहेत आणि तिघांमध्ये संवाद आहे। त्या मुलाखतीऐवजी चार भिंतीच्या आत बसून जर हा विषय मांडला असता तर ते अधिक संयुक्तिक राहिलं असतं। मीडियासमोर बोलणं, मग त्याच्या बातम्या बनणं आणि मग कार्यकर्त्यांमध्ये महायुतीचा संभ्रम निर्माण होणं। त्यामुळे अशी वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांसारख्या मुत्सद्दी आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला अपेक्षित नाहीत। दरम्यान दुसरीकडे फडणवीसांनी शरद पवारांच्या राजकारणातील सातत्याचं मात्र कौतुक केलं। या वयातही पवार जितकं काम करतात तितकं दुसरं कोणी करू शकत नाही असं फडणवीसांनी म्हटलं। The one thing you admire about Sharad Pawar? No, I admire many things. और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो नहीं करनी चाहिए उन्होंने, ऐसा भी मुझे लगता है। बट एक चीज़ जो शरद पवार जी में है वो उनकी कंसिस्टेंसी। देखिए, पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे हारे चाहे जीते, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो काम करते रहते हैं। एट दिस एज ऑल्सो वो जितना काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। तो ये जो एक कंसिस्टन्सी उनमें है वो बहुत जबरदस्त है। ओके। ज्या अर्थी देवेंद्र फडणवीसांनी पवार साहेबांचं इतकं कौतुक केलं त्या अर्थी त्यांनी दिल्लीची परवानगी घेतलीच असेल। आम्हाला पवार साहेबांविषयी आदर व्यक्त करायला कोणाची परवानगी लागत नाही, पण भारतीय जनता पक्षाचे सर्व निर्णय धोरणात्मक असतात। आता असं आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी परवा छगन भुजबळांचे कौतुक केलं, जे त्यांना तुरुंगात टाकायला निघाले होते, ते टाकलंच होतं ना। तर त्यांच्या कौतुकाला फार महत्त्व देऊ नका हे पण मी सांगेन। उद्या ते नवाब मलिक यांचे कौतुक करतील। एक सांगतो मी तुम्हाला, या भारतीय जनता पक्षाचा काही भरोसा नाही या नेत्यांचा। ज्यांना हे देवेंद्र फडणवीसांनी तुरुंगात टाकलं किंवा तुरुंगात टाकायला निघाले होते त्या सगळ्यांचं कौतुक आता फडणवीस करतायत, त्यापेक्षा पवार साहेब वेगळे आहेत। दरम्यान भाजपनंच भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले कॅबिनेट मंत्री कसे झाले या प्रश्नावर बऱ्याचदा राजकारणामध्ये अस्तित्वासाठी तडजोडी कराव्या लागतात असं उत्तर फडणवीसांनी दिलं। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप पर्सनली करप्शन के बारे में जो आपने बोला है वो आज आपकी कैबिनेट में हैं, जैसे अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं और भी ऐसे 3-4 नाम हैं। मुझे बताइए कि अगर 2019 में पूरी मेजॉरिटी मिलने के बाद और अनाउंस होने के बाद कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करने के बाद उद्धव जी ने हमको धोखा दिया, शिवसेना ने हमको धोखा दिया। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। यह ऐसी जगह है जहां रास्ता खोजना पड़ता है और जिंदा रहना पड़ता है। आप मर गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमने रास्ता खोजा। अब जो सही रास्ता था उस रास्ते से हमारे साथी भटके तो
तो फिर जिनको साथ में लेकर आगे बढ़ सकते थे उनको लेकर आगे बढ़े। जब आप राजनीति में काम करते हो तो कई बार जिंदा रहने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। उस समय आपको यह मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ मैंने जिंदा रहने के लिए किया है। दिस कैन नॉट बी माई वे ऑफ लाइफ। Something that's changed in politics compared to when you started off, that people are more opportunistic politically, or was it always this way? I think it was always like this. देखिए बीच बीच में ये साइकिल है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि आप अगर महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स देखेंगे, 1978 में शरद पवार जी ने एक सरकार तैयार की थी। वो सरकार ऐसे ही तैयार हुई थी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होते आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी जो राजनीतिक मूल्य है उनका अवमूल्यन हुआ है और हमको ये मानना ही पड़ेगा और इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा विचार भी करना पड़ेगा। ज्यांचे दाऊद इब्राहिम बरोबर संबंध आहेत, ज्यांनी भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळवला किंवा संपत्ती गोळा केली, हे सगळे लोक त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत। देवेंद्र फडणवीसांना नीतिमूल्यांची चिंता वाटते, अवमूल्यनाची। हे वाचून जरा बरं वाटलं। दगा भारतीय जनता पक्षानं दिला। पॉवर शेअरिंग 50-50चा अर्थ त्यांनी समजून सांगायला पाहिजे महाराष्ट्राला। आता सत्तेच्या वाटपात मुख्यमंत्रीपद नाही असं त्याने तिथे सांगितलं होतं का? बरं मग तुम्ही तेच मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदेला कसं दिलं? तुर्तास अजित पवार यांचे समर्थक त्यांना रोखठोक बोलण्यासाठी ओळखत असले तरी शिंदे आणि अजित पवार दोघेही संवाद साधण्यामध्ये चांगले नाहीत असं फडणवीसांनी केलेलं विधान दिवसभर चर्चेत होतं। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी।